Tusilap. English. Anton. Tusilabon ba yun? Mando. Si Gulay. Si Nonoy. Si Nonoy. Mango. Kailan. Kailan ang darating? Kailan? Sa buwan? January na taon. Next year. December. Tama. Ay, pesta. Hindi. Sino may birthday? Nothing. Basketball. Forward ba yun? Forward. Table tennis. June. Hindi. Ano? Lalaki. Si... Tama yung Malaysia. Bata. May sawa. Boy. J-Boy. Si Ger. Anton. Si Emil. Yung anak. Tagalog ba yan? Mando. Si Anton. Malaki na. English. Ay, hello kayo. Ano yung tayo? Ako na lang ang review. Kinuha. Ano? Ten seconds. English, Tagalog. Tagalog. Uwi si Jair, uwi. Ano yun? 2010. Kinakaiba yun. 2011. Kamay. Gulay ba yun? Gulay. Nadama ka na pamunta na. Kukunin na siya eh. Alas ka. Nabesa. Damit. Ano na words Ampas ko si Mamit. First word. English Tagalog. Tagalog ka? Yeah. Okay. Di Pango. Ruben. Tama. Ito. Jepoy. Hindi. Anton. Mando. Si Mando. Si Dea. Hindi. Five seconds lang. Ano? Five. Anton. One word. Si Gea. JR. ABCD lang eh. Bide. Pango. Si Anton. Si Mar. Ay. Hindi naman. Mando. Ano yun? English. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Correct answer. Si Anton. Alam niyo ba yun? Romel. Ruben. Ay, Boy. Si asawa ni Si Perni. Tapos, Perni. Boy. Si Anton. Ito. Jean. Romel. Ako. Ay, Jean. Hindi si Jean. Yung Perni asawa ni Nonoy. Si ilang words ba yun? Ay, teka. Two. Boy. Boy. Mando. Ako. Hindi. Boy.
Si Strat. Si ano, Si Anton. Anton. Oh. Yung pala eh. Woo! Malakpakan! Malakpakan! Ano? Boy, si Strat. Oh. Papa niya, si Mando, hindi. Mando. Jean. JR. Oh. Oh! Hindi si Jean? Teacher. Oh. Bansa ba yung bansa? Bansa. Boy. Bansa. Ay, ano? Lalaki, babae, lalaki, babae. Jean.